ассалому алайкум мардуми тоҷик бародару ғариб. имроҷиати ма ба мардуми тоҷик фарқ надорад дар тоҷикистони дар россияи ба худ дахл дора бародар видеоро падилса кунанд, видеоро бинанд, тамошо кунанд. бародарое ки дар тоҷикистоне ягон тат қарз нагире имкониятотон бошад, нахезе дар ҳамин шаврӯз россия наёе. сер парвои гишна надорад, дар ҳамин шаврӯз ягон кас дар масъалаи депор гап намезана, фақат тоҷикоро депор доранд. 2 ҳафта шида Москваем уже ду занак ай спецперионик занг зад ки мо 12 рӯзи 14 рӯзи дар ҳамин спецперионик шидагем. дар пешои даҳани дар адел фақат валлои қасам тоҷикай. ба ҳамун хотир қати фарзандошон занако бо. ба ҳамун хотир бародари азиз, кадоме ки ай тоҷикистон меое, агар документотон соз боша Россия бидуне биёе, надуне наёе ки проблема кардисиян, депор боло депор фақат тоҷикда зулм кардисиян. аллоҳ нигаҳбонту боша. худтон эҳтиёт кунед. салому алайкум. برای شفا و تبابت دردهای شما شرکت داروهای گیاهی پیشنهاد میکند. سمیوون برای آنهایی که لاغر هستند و میخواهند وزن بگیرند. ام پلوس اپیمدیوم گردش خون را خوب نموده برای همخوابگی نیرو میبخشد. ملحمی پیگمنتا برای بیماری های پسریاز و سفیدشوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. میناکسیدیل برای سبزانیدن موی سر و ریش. کرم فریک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. روغن خیلبی برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فاتزارب برای کم کردن وزن زیادتی. دسترس نمودن داروها به تمام شهرهای روسیه و جمهوری تاجیکستان به طور رایگان